नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आमर एही यूट्यूब चैनल को स्वागत। फाल्गुन और चैत्र मासर एही समय अर्थात मार्च 2026 मासटी मेष राशि व्यक्ति विशेषंक पई किपरि रहिबो, क्यारियर, स्वास्थ्य, प्रेम एवं आर्थिक स्थिति रे कोन परिवर्तन आसीबो से विषय रे आज आमे विस्तार भाबे आलोचना करिबा। मार्च 2026 मासटी मेष राशि व्यक्ति विशेषंक पई बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो। एही मासरे आपणकर भाग्य साथ देबा पई किछि निर्दिष्ट शुभ दिन रहिछि, जेउथिरे आपण नूतन कार्य आरंभ कले सफलता पाइबार संभावना अधिक। मेष राशि मार्च 2026 शुभ दिन। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही दिनगुड़िक आपणक पई अनुकूल रहिबो। मार्च 3, 4 एवं 5 आर्थिक कारोबार एवं परिवार सहित समय बिताइबा पई भलो। मार्च 12 एवं 13 नूतन योजना बा क्यारियर संबंधी निष्पत्ति पई शुभ। मार्च 21 एवं 22 सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िबो एवं अटकी रहिथिबा काम संपूर्ण होई पारे। मार्च 30 एवं 31 मासर शेष भागरे कोनोसी बड़ निवेश पई एही दिनगुड़िक अनुकूल। एही मासरे आपणक भितरे उत्साह भरी रहिबो, किंतु मने रखंतु मार्च मध्य भागरे क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबा जरूरी, नचेत बनि जाइथिबा काम बिगिड़ी जाई पारे। प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ कले समस्त बाधा विघ्न दूर हेबो। आपणक राशिर अधिपति मंगल होइथिबारु आपणक साहस एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता व्यवसाय को आगकु नेबारे सहाय्य करिवो। जदि आपण नुआ डील साइन करिबाकु चाहुछंती बा नुआ पुंजी निवेश करिबाकु चाहुछंती तेबे एही समय शुभ। मार्च 12-18 एही समय मध्यरे करा जाइथिबा चुक्ति दीर्घकालीन लाभ देबो। मार्च 25 परे विदेशी व्यवसाय बा ऑनलाइन व्यवसाय करुथिबा लोकंक पई समय बहुत भल रहिबो। व्यवसाय बढ़ाइबा पई मंगलवार दिन बैंक रु ऋण नियंतु नाही। ग्राहक एवं कर्मचारींक सह कथावार्ता बेले संयमता रक्षा करंतु। आपणकर कठोर भाषा व्यावसायिक संपर्कर खराब करि पारे। शुभ मंत्र ओ अंगारकाय नमः। प्रतिदिन सकाळे एही मंत्र पाठ कले व्यवसाय रे बाधा दूर हुए। क्यारियर रे सफलता पई शुभ समय प्रथमार्ध मार्च 1-15। एही समय रे चाकरी करुथिबा व्यक्ति को नुआ दायित्व मिली पारे। जदि आपण पदोन्नति प्रमोशन पई अपेक्षा करिसंती तेबे उच्च पदाधिकारींक सह सुसंपर्क बजाय रखंतु। द्वितीयार्ध मार्च 16-31 जेउ माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानंक पई एही समयटी बहुत भलो। विशेष करी आईटी, इंजीनियरिंग एवं प्रशासनिक क्षेत्र रे थिबा लोकन को शुभ खबर मिली पारे। मासर द्वितीय सप्ताह रे कामर चाप अधिक रही पारे। हठात रागी जाई चाकरी छाड़िबा निष्पत्ति नियंतु नाही। ऑफिस राजनीति रे पक्षपात करंतु नाही, नचेत आपणक भावमूर्ति खराब होई पारे। मेष राशिर व्यक्ति माने स्वाभाविक भावे अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय होइथांती। मार्च 2026 मासरे आपणक स्वास्थ्य सामग्रिक भावे भल रहिबो, किंतु ग्रहमानंकर गोचर फल रे किछि छोटमोट समस्या देखा देई पारे। मासर प्रथम 10 दिन कामर चाप जोगु आपणको मानसिक अशांति बा मुंडबिंधा होई पारे। यथेष्ट निद्रा नेबाकू चेष्टा करंतु। मेष राशिर व्यक्ति माने शीघ्र रागी जाआंती। एही मासरे अधिक रागिबा जोगु आपणकर रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ी पारे, तेणु निजकू शांत रखिबाकू चेष्टा करंतु। मार्च 15 रु 25 तारीख मध्यरे गाड़ी चलाइबा समय किंबा धारुआ जिनिस व्यवहार करिबा समय सतर्क रुहंतु। छोट मोट आघात लागिबार संभावना अछि। मेष राशिर अधिपति मंगल एवं सूर्यंक मध्यरे बंधुता थिबारु सूर्य नमस्कार कले शारीरिक शक्ति वृद्धि पाए। जदि संभव मंगलवार दिन निरामिष खांतु। बुधवार दिन किछि मुग डाली दान कले स्वास्थ्यगत समस्या दूर हुए। जदि आपणकर पूर्वरु कौनसी पुरुणा रोग जेमिति कि आंठुगंठी बिंधा बा मधुमेह अछि तेबे मार्च मासर द्वितीय सप्ताह रे थरे डाक्तरी परीक्षा कराई नेबा भलो। आपणक राशि रे ग्रहमानंकर स्थिति जोगु एकपटे आयर नुआ मार्ग खोलिबो, किंतु अन्यपटे अप्रत्याशित खर्च मध्य बढ़ी पारे। मासर प्रथम भागरे घरोई सामग्री किंबा विलासपूर्ण जिनिस पई अधिक टंका खर्च होई पारे। एही मासरे काहाकू बड़ अंकर टंका धार दियंतु नाही, कारण सही टंका फेरी पाइबारे बहुत असुविधा होई पारे। मार्च 15 परे आपणकर कोनोसी पुरुणा पाउणा बा अटकी रहिथिबा टंका मिलिबार संभावना अछि। धन वृद्धि पई प्रतिकार प्रति शुक्रवार दिन महालक्ष्मींक पाखरे घियो दीपटिए जाळंतु एवं कनकधारा स्तोत्र पाठ करंतु। मंगलवार दिन हनुमानंक मंदिर जाई सिंदूर एवं चंद्रिका अर्पण करंतु। एहा आपणकर ऋण समस्या दूर करिबारे सहाय्य करिवो। प्रतिदिन सकाळे पक्षी मानंकु 7 प्रकारर शस्य सप्तधान्य खाइबाकू दियंतु। मंगलवार एवं शनिवार दिन काहाठारु टंका धार आणंतु नाही। कौनसी विपदजनक बा शीघ्र टंका मिलुथिबा शॉर्टकट रे पैसा लगांतु नाही। ग्रहमानंकर स्थिति अनुसार घरे हस खुशीर वातावरण रहिबो, किंतु किछि क्षेत्र रे मतभेद हेबार मध्य संभावना अछि। मासर प्रथम भागरे पितामातांक स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। विशेष करी पितांक सह कौनसी विषय रे जुक्तितर्क करंतु नाही।
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ମିଶି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରର ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘର ପୋଛିବା ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ପାରିବାରିକ କଳହ କମାଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମନାନ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ରାତିରେ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ସାଥୀଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମାଇଦେବ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ବା କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ। ଘରର ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ହସଖୁସିର ଫଟୋ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର, ଡମିନେଟିଂ ନେଚର କରିବା ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମାସଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭମୟ, ସଫଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, ସାମାନ୍ୟ ନାଲି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ମାସଟିକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନାଲି, କମଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ। କୌଣସି ଡିଲ୍ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1, 9 ଏବଂ 5 ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମାସରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓହଂ ହନୁମତେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।